सब कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आपको खुशी तक पहुंचने के लिए दुख से गुजरना पड़ेगा। हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। सब्र भी वक्त पर आता है, खुशी भी वक्त पे मिलती है। इसलिए सब्र करो, क्योंकि वक्त से पहले तो फूल भी नहीं खिलते। वह मकाम जहाँ नबियों की रसाई थी, तुम्हें क्या लगता है कि वह वहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे? सब्र से। लोग दुख दे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिन्हें उनके अपनों ने दुख दिया। किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करना, कैसे वह मछली के पेट में फंस गए थे। और कभी अकेले पड़ जाओ तो याद करना कि अल्लाह ने साथ देने का वादा किया है और वह वादा निभाएगा। कभी अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया है, कभी अल्लाह ताला को बोला है कि या अल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। कभी अल्लाह ताला को बोला है कि आज मैंने आपको बहुत याद किया। हम लोगों के पीछे तो बहुत भागते हैं ना, लोगों को तो अक्सर ये सब कहते रहते हैं, मगर अल्लाह को नहीं कहते। कहते भी हैं तो बहुत कम। कभी कभार हम अपने आप में इतना गुम जाते हैं कि अल्लाह हमें भूल जाता है। शायद इसीलिए इकबाल ने कहा है कि नमाज भी पढ़ते हैं तो फिर से गुनाह करने के लिए, और अल्लाह ताला इंतज़ार में होता है कि कब हम उसे याद करते हैं, कब उसे वैसे पुकारते हैं जैसे पुकारने का हक है। जब हम अल्लाह को उस हद तक याद करेंगे तो मुआवजे कैसे नहीं होंगे। तकलीफ से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती। मेरे ख्याल में वह लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनका ज़िंदगी में दुख से करीबी ताल्लुक़ है, जिनको तकलीफ देखने की आदत होती है और जिनकी ज़िंदगी में कदम कदम पर आजमाइश होती है, क्योंकि एक दुख ही है जो याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अकेले हो, तुम अल्लाह के लिए आए हो और उसी के सहारे ज़िंदगी गुजारना सीखो। अगर दुख ना होते तो हम दुनिया के मेले में इतने खो जाते कि अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता ही भुला बैठे होते। आपने नोट किया है कि हमारी दुआओं में खुशू व खुजू ही बढ़ जाता है जब हम अपना टूटा दिल लिए जाए नमाज पे बैठे होते हैं। इसलिए अपनी तकलीफ़ों से तंग मत आओ, क्योंकि एक दुख ही तो है जो अल्लाह ताला के साथ हमारा राब्ता मजबूत करते हैं। लोगों को कहते सुना है कि हमारा परेशान हो जाना इसलिए होता है कि हमारा ईमान कमज़ोर है। हम उदास इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो नबियों को खुदा कभी दुख नहीं देता, और देता भी तो अल्लाह के वलियों की आँख से एक आंसू न गिरता। मगर नहीं, वह भी रोए थे, वह भी उदास हुए थे। कोई बेटे की जुदाई में रोया था और कोई करबला के शहीदों को रोया था। इसका मतलब ये नहीं कि उदास हो जाना ईमान की कमजोरी है, और ये इम्तहान अल्लाह ताला हमारी उदासी का नहीं लेता, बल्कि हमारे तवक्कुल का लेता है। आज हम किसी चीज़ को लेके उदास हैं तो कल को किसी चीज़ पे खुश होंगे। हम इंसानों का मिजाज तब्दील होता रहता है, लेकिन तवक्कुल ईमान और भरोसा तब्दील नहीं होता अगर मजबूत हो तो। और यही तो इम्तहान है कि दुख में भी अल्लाह पर भरोसा बनाए रखना, फिर चाहे हम कितने ही उदास क्यों ना हो, तवक्कुल हमेशा रहना चाहिए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हवा की सी चलती इस ज़िंदगी में अल्लाह एक ऐसा सहारा है जो कभी गिरने नहीं देगा, कभी टूट कर बिखरने नहीं देगा। लोग सहारा बनते हैं मगर संभालने के लिए नहीं, मस्जिद तोड़ने के लिए। उम्मीदें लगाना सिर्फ अल्लाह के लिए रख लो, भरोसा सिर्फ उसी पे करो।
ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کارساز مالک و خالق ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس آیت کو دل کی تسبیح بنا لو، اللہ تمہارے دل کا سہارا بن جائے گا۔ جب اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کی ایک فوج آ کھڑی ہوئی، تو تب ان کا بھی سہارا اللہ تھا۔ جواب تمہارا ہوگا۔ سب کی زندگی میں دو فیز آتے ہیں۔ پہلا، جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے احساسات میں بھی، اور بدلے میں لوگ بس دکھ ہی دے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا آپ اپنے سے شیئر کریں اور آپ کو سمجھنے کی بجائے صرف تکلیف دیں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا صرف تمہیں لگتا ہے، ایسا سوچو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کچھ نہیں ہوتی، بس ڈرامے ہیں۔ اور دوسرا فیز، جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ ہماری زندگی بن جاتا ہے۔ سب باتیں، خوشی، غم، رونا، ہر چیز اسی کو بتانے لگتے ہیں۔ تب ہماری باتیں لوگوں سے اللہ تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہی تو ہے ایک جو سنتا ہے خاموشی سے۔ اللہ ہے نا، کہنے دو جو سب کہتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا سب، خبر ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے آج میں اداس ہوں، یا اللہ آج میں بہت خوش ہوں۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا؟ اپنے بندے کو پھیر ڈالتا ہے وہ خیال، جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر پہلی سطر میں کیا میں نے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی ہی اس کو لوٹ کے جانا چاہتا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریجا ریجا ہو کر بھی بکھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان سے جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں۔